जय श्री जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर रे जेना विजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना। आज 17 तारीख मंगलवार कौन रही पाणीपागर खबर। आज सकाळ सबुठारु बड़ खबर पर नजर पकई नवा। वर्तमान जारी रही वर्षार तांडव काल बैशाखीर वर्षार तांडव आपण को सीधा सड़क स्पष्ट चित्र आम नहीं जाऊँ आपण मानक प्रत्येक जिले में काल बैशाखीर तांडव मध्य रचुची। प्रकृतिर काल बैशाखी वर्षा ओडिशा पर प्रबल मात्रा रोचे पाखापाखि 17 रु 18 तारीख पर्यंत यह लगी रही आकलन करुच्ची आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। यही झड़ बतास एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को आखि आगे रखी सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आज जो 17 तारीख मंगलवार रे प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबो बोली आकलन करुछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम रे आमे स्पष्ट चित्र देखौछु ओडिशा रे जारी रहिबो पाखापाखि 2 रु 3 दिन पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। दर्शक बंधु किछि स्थान रे वर्तमान तुहाकु तुहा वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित पश्चिम झड़ एवं उत्तर झड़ प्रभाव रे ओडिशा रे जारी रही वर्तमान झड़ बतास एवं काल बैशाखी वर्षा। এই কালবৈশাখী বর্ষা ওড়িশা পরে অধিক প্রভাব পড়ব বলে আকলন করুছি। পাখাপাখি আমি স্পষ্ট করুছু যেভাবে ভাবে 15 তারিখের যেভাবে ভাবে বিভীষিকা রয়েছিল ওড়িশা পরে যে রয়েছিল তেজ রয়েছিল ময়ূরভঞ্জ এবং করঞ্জিয়ার প্রবল মাত্রার লঘুচ বর্তমান কালবৈশাখী বর্ষার ভিজুলা সারা ওড়িশা এবং 5টি রু 4টি পঞ্চায়েত সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। कालबैशाखीर प्रभाव में एत प्रभावशाली थिला स्कूटी एवं जो भली रही पवन रे उड़ी उड़ी पुखुरी पकई ऑटो एवं स्कूटी ताहा स्पष्ट चित्र लाइव विजुअल ताहा ओडिशा रे एभली भाव में प्रभावशाली रहिबो कालबैशाखीर वर्षा। पाखापाखि 3 रु 4 दिन ये कालबैशाखी वर्षा प्रबल मात्रा हेबो बोली आकलन करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि ओडिशार केतोटी स्थान को छाड़ीदेले अन्य स्थान मानकरे प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। दर्शक बंधु किछि लाइव विजुअल मध्यरे आमे स्पष्ट चित्र करुछु ओडिशार प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना थिबारु वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुछि ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना थिबारु वर्तमान ताहा मध्य स्पष्ट हेउछि। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम रे आमे देखुछु ओडिशा रे अनेक जिला जदि रहिछि भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर एही स्थान मानकरे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा मध्य संभावना रहिछि। ओडिशा रे घूर्णिबलय रहिछि एवं घूर्णिबलय प्रभाव रे ओडिशा रे अनेक जिला रे एभली एक स्थिति रहिबो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग कर जाइछि अन्य जिलार जो कालबैशाखी वर्षा पाखापाखि मार्च एप्रिल और मे यही 3 मास को लगातार भाव में ओडिशा रे जारी रहिबो कालबैशाखीर प्रभाव। ये कालबैशाखी को आखि आगे रखी वर्तमान पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि अनेक जिले में वर्षा हेबो एवं ताहा सहित हाल माने पवनर बेग अधिक रहिबो पाखापाखि 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन रहिबो ताहा स्पष्ट करिछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग तरफ जो भली दि जाइछि सतर्क सूचना दि जाइछि अनेक जिले में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार रही वर्षा को देखी आखि आगे रखी ओडिशा रे वर्तमान जारी रही कालबैशाखीर वर्षा। ये कालबैशाखी वर्षा आम देखी अनेक जिला जो रही भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा भद्रक सर्वाधिक लघु जो रही कालबैशाखी वर्षा एवं ताहा स्पष्ट हम ओडिशा रे अनेक जिले में वर्तमान देखिए कालबैशाखीर वर्षा। ये कालबैशाखी को जदि आखि आगे रखा जाए वर्षा एवं भीषण वर्तमान वर्षा को रहीकि किंतु आम देखी भद्रकर बालेश्वर कटक एवं लगातार भाव में ओडिशा जारी रही एभली वर्षा। आम देखा जो भाव में ओडिशा कथा जदि कहीपर वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम लाइव विजुअल माध्यम आम स्पष्ट करुछु आपन को किछि दृश्य देखुछु जो कालबैशाखी की काल कराल रूप
ମଧ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନୁହେଁ, ତୁରନ୍ତ ଯଦି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗଛ ପତ୍ର କାଟିବା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିପାରିବା, କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ଉଡ଼ିଲା କ'ଣ କହନି ଗାଡ଼ି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି କରଞ୍ଜିଆ, ଯେଉଁଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରଞ୍ଜିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ରଚିଛି। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି କାଳବୈଶାଖୀ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାହା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆକଳନ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀର ଯେଉଁଭଳି ପାଣିପାଗ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀକୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଏହାକୁ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଏପରି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଅଟୋ ଏବଂ ସ୍କୁଟିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପୋଖରୀରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏତେ ଜୋର ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପବନର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଗାଁ, ଯେଉଁଭଳି 3ଟି ଗାଁରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଭଳି କିଆ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି କିଆ ରହିଛି, ପାଣକୋଶୀ ଏବଂ ମେଣ୍ଢାସିଆ ଗାଁରେ କାଳବୈଶାଖୀର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। କୁଆପଥର ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ପବନର ତଡ଼ା ଗାଁରେ କ'ଣ କହନି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅଟୋକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପବନର ବେଗ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଥିଲା ଯେ ମାନେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାରେ ପବନରେ ଘରର ଛପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଦିନ ରହିବ ବୋଲି ଏହାକୁ ଆକଳନ କରିଛି ବା ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ରହିବା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅତିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ପାଖାପାଖି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିବ। ପାଖାପାଖି 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଭଳି 17 ତାରିଖ ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ପରେ। ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଭଳି ଦେଖିବା ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମେ ଏହି 3 ମାସ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପବନ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ରହିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।